بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرضنا اليوم يتطرق إلى ثاني ريجيم فاريابل. ما هي خصوصياته وكذا le comportement des circuits électriques في هذه الحالة. Le comportement des impidances, la bobine, le condensateur et la résistance. وكذا سوف نتطرق إلى مفهوم جديد هو مفهوم الطاقة الأولوية التي يهتم بها اختصاص الإلكتروتكنيك. نذكر أنه في الكهرباء يوجد 3 ريجيم ديستان. Donc في موضوع سابق تطرقنا إلى le régime continu. Maintenant on va parler du régime variable. محتوى هذا العرض الحقيقة هو c'est une deuxième partie من le chapitre 2 rappel sur les lois fondamentales de l'électricité الموجه دائما إلى طلبة السنة الثانية علوم وتقنيات وفق البرنامج السداسي الثالث. Idem, on va commencer par une définition d'un régime variable. Le régime variable est caractérisé par la dépendance des tensions et des courants en fonction du temps. يعني على خلاف le continu المستمر. Un régime variable يتعلق بالزمن، يعني المقادير الكهربائية من tension et courant électrique تتغير بالنسبة للزمن. خصوصيات هذا الرجيم ses particularités sont بالأساس حاجة مهمة جدا c'est les phénomènes d'induction et de capacité. Pourquoi? Parce qu'on a vu auparavant que la bobine et l'inductance لا وجود لها في الكونتيني، يعني كاين que la résistance بسبب الأوميغا لأن الأوميغا تساوي الصفر كما تعرفوا. Alors le régime variable est caractérisé par ولا les particularités تاعو c'est le phénomène d'induction، يعني الظواهر d'induction اللي تجينا من la bobine والظواهر تاع الكاباسيتي اللي تجينا من le condensateur. Donc le tableau suivant représente différents types de signaux électriques. Donc كما شفنا في حلقات سابقة le régime continu. Donc الشكل تاعو ثابت بالنسبة للزمن. Le régime variable, donc les signaux électriques الباقيين c'est des régimes variables ولكن هناك بعض الفروقات ما بين le signal et un signal. مثلا هنا on représente un régime variable non périodique، يعني le signal تاعي يتغير بالنسبة للزمن ولكنه غير دوري. هنا نلاحظوا عندنا un signal intention qui est périodique متغيرة بالنسبة للزمن ولكنها دورية périodique. الشكل كذلك يقدر يلعب دور. Donc le régime variable périodique عندنا le signal carré. Donc هذا c'est le signal carré كما هنا نوجدوا le signal en dents de scie يعني أسنان المنشار. هاد لي signaux في الحقيقة c'est des signaux لاستعمالات معينة، يعني استعمالات خاصة، ولكن في الحالة العامة احنا on s'intéresse en électrotechnique et même en électronique le régime variable périodique alternatif sinusoïdal. Pourquoi alternatif? لأنه يتكون من alternance positive et une autre négatif، يعني نوبة موجبة ونوبة سالبة. سينوسويدال لأن لديه الشكل تاع الدالة الجيبية sinus أو الكوسينوس. Représentation des grandeurs sinusoïdales. Donc, en régime sinusoïdal, tous les courants et toutes les tensions dans le circuit sont sinusoïdaux de même pulsation oméga que la source d'alimentation. Donc, جميع المقادير الكهربائية بالأخص التيار الكهربائي إلى tension عندهم الشكل الجيبي la même pulsation que la source. Donc, ذكرناها سابقا لأنه la source هي اللي تفرض عليا la fréquence ou la pulsation du circuit électrique. Réseau électrique domestique fréquence égale à 50 Hz، يعني جميع الأجهزة الكهربائية تمشي بنفس la fréquence ou la même pulsation. Alors, la tension alternative est produite par des machines tournantes que l'on appelle alternateurs. يعني كما شفنا في الرégime continu la tension ou le courant est généré par des piles ou des batteries. Alors, منين راح نتحصلوا على la tension sinusoïdale l'alternative sinusoïdale. Donc الصنع تاعها يتم à partir des machines tournantes، يعني آلات دوارة نسموهم les alternateurs أو المولدات. إذن المولد هو ماذا؟ هو عبارة عن جهاز كهربائي يتم تدويره بطاقة ميكانيكية. Donc هنا on transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. طبعا الجهاز هذا يسموه الالترناتور متكون من ستاتور اي روتور، يعني دي بوبين الداخل فيه أسلاك كهربائية يتم فيها صنع الكهرباء وتوزيعها. راح نشوفوا في الديابو هذه فكرة بسيطة عن صناعة لا تونسيون أو صناعة الكهرباء. إذن المقدار الأساسي أو la grandeur physique essentielle ولا qui entre en jeu dans la production de l'électricité c'est le champ magnétique. Donc le champ magnétique
الحقل المغناطيسي مقدار فيزيائي مهم جدا، به نقدر نصنع الكهرباء. دونك سيبوزون عندنا اون سبير يعني او لفة كهربائية مغلقة. سي ان شون الكتريك فاريابل، دونك الشرط هنايا لازم يكون لو شون مانيتيك فاريابل. سي لو شون مانيتيك ترافيرس لا سيرفاس دو لا سبير، يعني هناك تدفق لأشعة الحقل المغناطيسي عبر لا سبير هذه. دونك لا سبير اللي سياج ولا برودوي un courant. لاحظوا معايا مليح si vous remarquez bien la différence entre cette figure et cette figure, le sens du courant يتغير. le sens du courant يتعلق باتجاه الحقل المغناطيسي. دونك إذا كان غير لو شون مانيتيك من الاتجاه تاعو، التيار الكهربائي يغير من الاتجاه تاعو. إذا هنا نتحدث على، لاحظوا أول حاجة هنا رانا قربنا المفهوم تاع النوبة الموجبة والنوبة السالبة. إذا التيار الكهربائي هنا يمر في هذا الاتجاه، بعد لحظة معينة يبقى يدور في هذا الاتجاه. La valeur du courant dépend de la valeur du champ magnétique، يعني قيمة التيار الكهربائي تتعلق بقيمة الشون magnétique. كل ما زاد قيمة الشون magnétique كل ما زاد قيمة التيار الكهربائي. Bon, je rappelle ici que la production de la tension du courant تكون وفق قانون لانز. يعني قانون لانز هو التغير في تدفق الحقل المغناطيسي أو الحقل المغناطيسي بالنسبة للزمن تعطينا une tension et un courant. D'accord. Donc si on veut profiter de ces propriétés ou ce phénomène ou ce principe, donc on va يعني faire la conception d'une machine électrique qui nous permet de produire de l'électricité. Donc le champ magnétique أول حاجة يلزمنا un champ magnétique. le champ magnétique أو هنايا موجود في القسم الدوار. ندير هنا عندي un pôle nord, un pôle sud et un pôle nord ici. Bien sûr le champ magnétique ou le rotor il est en rotation, donc en rotation en utilisant l'énergie mécanique كما شفنا سابقا. La bobine, la spire ici est remplacée par deux bobines. Donc les deux bobines sont placées diamétralement opposées, c'est-à-dire نحط la première bobine هنا, après je compte 180 درجة et je fixe la bobine هنايا. Donc je relie les deux bobines مع بعضهم pour former un circuit fermé, et les deux bornes راح نديهم dans un oscilloscope pour visualiser le courant ou la tension هذه. C'est-à-dire on a réalisé les conditions de la création d'un courant électrique à partir d'un champ magnétique. Alors, lorsque le rotor tourne, donc à chaque fois, une quantité de flux va traverser la bobine هذه. Et la bobine هذه aussi, bien sûr. Donc, lorsque le pôle nord est en face la bobine, le maximum de flux magnétique traverse la bobine. Donc تكون عندي الموجة الموجبة، يعني الموجة الموجبة. Lorsque le rotor tourne, donc le pôle sud في لحظة من اللحظات راح يكون مقابل إلى لا بوبين، دونك راح تعطيني النوبة السالبة. دونك هنا نحصلوا على لو سينيال التيرناتيف المتناوب بوجود النوبة السالبة والنوبة الموجبة. طبعا لو سينيال إلكتريك يباس بار لو زيرو كوريسبون ا سيت لين، يعني الخط الفاصل ما بين لو نور et le sud. لورسك هذا الخط بالضبط يكون مقابل لا بوبين، دونك في الأخير راح نتحصل على لا تونسيون سينوسويدال qui s'écrit U en fonction de T égale à U. C'est la valeur efficace fois racine de 2 sinus oméga t plus phi. حيث U racine de 2 c'est la valeur max اللي يقدر تنتجها لا سبير ولا تنتجها لا بوبين. Donc lorsque elle reçoit le maximum de flux avec U, c'est la valeur efficace, la puissance sur oméga égale 2πf et la phase d'origine de la tension en radian. Donc passons maintenant à la valeur moyenne et la valeur efficace. Le signal électrique en sinusoïdal يتغير بالنسبة للزمن. Mais la question qui se pose, مثلا, quelle valeur on va prendre en compte le calcul des circuits électriques? Valeur max, la valeur mine ou la valeur moyenne. بطريقة أخرى, dans une plaque signalétique تاع الآلة الكهربائية, la plaque signalétique c'est quoi? هي هذه بطاقة التعريف تاع أي جهاز كهربائي. مثلا هنا عندنا جهاز كهربائي يمشي بالمتناوب، يعني عندي 50 هرتز. تلاحظوا هنايا لا تونسيون تساوي 230 فولت، هنا التيار الكهربائي يساوي 22.41. إذا جهاز كهربائي يتلقى هذا السينيال إلكتريك، يعني سينيال إلكتريك فاريابل. لماذا بالضبط ندو هذه القيمة 22.41 أمبير؟ سون الغاز تحب تحسب لنا لا بويسونس كونسومي par l'abonné. Donc la tension est toujours de 130, mais le courant calculé على أساسه on va facturer l'abonné باش يخلص الكهرباء اللي يستهلكها. Est-ce que le courant اللي راح نحسبوه
c'est le courant max, le courant min, ou cette valeur, ou même le courant zéro. Donc c'est pour cela qu'on a plusieurs valeurs اللي نقدروا نتحدثوا عليهم. مثلا عندي la valeur moyenne. Bon, le premier réflexe, là je vais calculer la valeur moyenne pour comptabiliser maintenant la consommation de l'énergie électrique. Donc la valeur moyenne par définition égale 1 على الدور l'intégrale من 0 إلى t ut dt. أي signal électrique pour calculer la valeur moyenne تاعو on utilise cette formule. Or pour l'alternative, la valeur moyenne égale à 0. Donc, ce n'est pas cette valeur qu'on va prendre en considération بالنسبة للسينوسويدال. Pourquoi égale à 0? Parce que عندي هنا نوبة موجبة ونوبة سالبة. يعني كي ندير لا موين تاعهم راح تعطيني الصفر. Bon, عندنا une autre valeur, la valeur efficace, هي القيمة الفعالة. Donc هي في الحقيقة هي اللي مكتوبة في لا بلاك سينياليتيك تاع الجهاز الكهربائي وهي أساسها on va faire des calculs dans un circuit électrique. Donc, c'est quoi la valeur efficace? Physiquement, معناها correspond à la valeur de la tension continue constante qui produit les mêmes effets. Dégagement de chaleur. راح نديرو une expérience pour calculer la valeur efficace du signal sinusoïdal. Là, on va chercher l'équivalence بالنسبة للتيار المستمر. بالنسبة للتيار la tension continue. Donc, on va alimenter le dipôle تاعنا avec une tension alternative. On va calculer la puissance dégagée. Donc la puissance dégagée. On va alimenter le même dipôle avec une tension continue. On va changer le courant حتى نوصلوا la même puissance consommée في le cas alternatif. Donc نقولوا بهذا الشكل باللي le courant continu correspond à la valeur efficace في حالة l'alternative. Bon, comment calculer la valeur efficace d'une grandeur électrique. Donc la valeur efficace في الشكل correspond à cette valeur. نقدروا نشرحوها بالشكل هذا. On va transformer هذا le signal sinusoïdal à un signal continu, signal carré. Donc تلاحظوا هالمساحة هذه راح نقسمها على 2 ونوزعها على المساحتين هذو. Donc هنا راح نتحصل على المستطيل هذا وبالتالي راح نتحصل على signal continu qui correspond à la valeur max هذه correspond à la valeur efficace. La valeur efficace هي c'est la racine تاع 1 sur t l'intégrale de من 0 حتى ل t u au carré t dt. Donc تلاحظوا هنا باللي درنا التربيع خلص من النوبة السالبة تحت الجذر طبعا. بهذه الطريقة نتحصلوا على la valeur efficace. Donc c'est ça l'explication de la valeur efficace physiquement et mathématiquement. Bon, représentation de Fresnel. Donc c'est quoi la représentation de Fresnel? Chaque fonction sinusoïdale نقدروا نمثلوها بان vecteur de Fresnel. Donc نسموه le vecteur de Fresnel. تقريبا c'est le nombre complexe. يعني نرجعوا le nombre complexe. Donc le vecteur de Fresnel هو هذا. يعني هو هذا. Donc le module correspond à l'amplitude de la fonction. Donc هذا correspond au module de la fonction, c'est-à-dire u racine de 2 par exemple في حالة هذه la tension par exemple حالة هذه la tension. إذا كان عندي une tension تكتب بهذا الشكل يعني u racine de 2 c'est la valeur max تاعها et la phase تاعها c'est oméga t plus phi. Donc راح نمثل le vecteur de Fresnel يكون بهذا الشكل. Donc ça c'est le module et ça c'est l'angle, c'est la phase instantanée qui fait le module avec l'axe des x. Par exemple, supposons qu'on a une tension I de t égale à u racine de 2 cosinus oméga t et un courant avec la valeur max I racine de 2 cosinus oméga t zaïd phi. Donc on veut représenter les deux grandeurs électriques. Le plan de Fresnel, c'est le plan de Fresnel x, y. Bien sûr, تلاحظوا باللي عندي la même pulsation, sinon on ne peut pas les représenter dans le même plan. Donc par convention, on représentera les vecteurs de Fresnel à t égale à 0. Et comme module, la valeur efficace, la valeur max تقسيم جذر 2. On prendra souvent la tension comme référence pour les déphasages. أول ما نبداو نمثلو في الدياغرام de Fresnel, donc نحطو la tension هي في l'axe x. يعني نعتبروا بلي la phase تاعها هي الريفيرونس. Donc à l'axe x. Donc راح نمثل les vecteurs تاعي. نحط le vecteur تاعي هذه القيمة le module de la tension c'est la valeur efficace de la tension. Toujours c'est la valeur efficace, c'est pas la tension, la valeur max. التيار الكهربائي. Donc تلاحظوا بلي التيار الكهربائي عنده un déphasage de phi par rapport à la tension. Donc je fais une rotation d'un angle de phi et je trace le courant électrique. Bien sûr le module هذا correspond à la valeur efficace
du courant. Je rappelle que cette présentation nous permet de faire des calculs graphiquement. Passons maintenant à autre chose, la notation complexe des impédances. Donc, كما لاحظنا في التيار المستمر, donc شفنا بلي la résistance c'est le seul composant qui existe. Donc la tension aux bornes de la résistance حسب قانون Ohm تساوي U égale à R fois I. Donc fait l'alternative, comment ça se passe l'alternative avec des composants électriques tels que la résistance, la bobine et le condensateur. On va commencer par le dipôle résistif. Donc la tension aux bornes d'une résistance, donc la résistance correspond à une impédance, donc c'est une impédance complexe, mais c'est la même impédance que le courant continu. Donc la tension égale à R fois I. Donc l'impédance de la résistance égale à R. Donc هنا الحاجة الجديدة هو أنه في R égale à 0, c'est-à-dire le déphasage entre le courant et la tension dans une résistance égale à 0. يعني le courant et la tension sont en phase. يعني تلاحظوا الآن في الشكل هذا comment le courant électrique يعني يكون en phase avec la tension. donc ينطلقوا من نفس النقطة, يلتقوا في نفس النقطة, يعني يمشوا بلا même phase. Maintenant, pour un dipôle inductif, qu'est-ce qui se passe avec une bobine lorsqu'elle est traversée par un courant alternatif? Donc l'impédance égale à ZL. Donc là, on va appliquer le théorème de d'Ohm généralisé. On cherche l'impédance de chaque composant. Donc U au borne de la bobine égale à L المشتق تاع التيار الكهربائي بالنسبة للزمن. Donc هذه في الحقيقة شفناها le premier exposé sur les nombres complexes. donc ZL égale à JL اوميغا. donc هنايا تلاحظوا باللي وجود العدد التخيلي جي يعني la tension et le courant مع وجود العدد التخيلي جي انتقلنا من لاكس تاع العدد الحقيقية إلى الأعداد المركبة, يعني وجود زاوية تقدر ب 90 درجة. إذا le déphasage entre le courant et la tension تساوي بي على 2. الزاوية بي على 2 هذه ما هو مصدرها؟ مصدرها هو جي, والجي منين جا من الاشتقاق تاع التيار الكهربائي بالنسبة للزمن. إذا la représentation de Fresnel في إنشاء فرينل on va tracer la tension. le courant يكون متخلف على la tension بزاوية بي على 2, يعني هناك فرق في الزاوية تساوي زائد بي على 2. في الشكل تلاحظوا هنا comment la tension, comment le courant يكون متخلف على la tension بزاوية مقدارها بي على 2 90 درجة. هي واضحة في الشكل هنايا. دونك تلاحظوا بلي التيار الكهرباء لا تونسيون الكتريك, دونك تلاحظوا كيفاش هنا تطلع في الماكس. لما لا تونسيون الكتريك تكون في الماكس, لو كورون يكون ايكال ا زيرو. دونك هذه بالنسبة لا بوبين. Passons maintenant au dipôle capacitif. بنفس الطريقة, lorsqu'on applique une tension aux bornes d'un condensateur, l'impédance du condensateur c'est ZC, donc la tension aux bornes d'un condensateur égale à 1 sur C l'intégrale تاع التيار الكهربائي. هذا l'effet تاع l'intégrale, donc راح نحصلوا على moins J sur C أوميغا. donc ZC égale à 1 على JC أوميغا وتساوي ناقص J على C أوميغا. donc أنا عندي عدد التخيلي ناقص J, يعني راني في الاتجاه المعاكس تاع لاكس تاع الأعداد التخيلية, وبالتالي لو ديفازاج فرق الطور ما بين لا طونسيون في الكوندونساتور بيان سور ما بين لا طونسيون اي لو كورون تساوي ناقص بي على 2. اذا تلاحظوا بلي لا طونسيون ولا التيار الكهربائي يكون متقدم على لا طونسيون بي على 2. دونك الشكل هذا يبين كومون لو كورون الكتريك يكون متقدم على لا طونسيون. بون بالنسبه لا بوبين لو كوندونساتور, يعني كومون روتينير هاد لي زانفورماسيون. حنا نعرفوا بلي لا بوبين elle stocke de l'énergie électrique sous forme de courant, يعني لا بوبين تخزن التيار الكهربائي. اذا لما نابليكي اون طونسيون على اون بوبين تبقى تخزن في التيار الكهربائي, يعني تدي وقت باش تخزن التيار الكهربائي. لهذا نقدروا نفهموا بلي التيار الكهربائي متاخر على لا طونسيون. الكوندونساتور معروف أنه يخزن الطاقة الكهربائية على شكل طونسيون. إذا donc lorsque j'attaque un condensateur avec une tension, donc راح يدي وقت باش يخزن الطاقة الكهربائية على شكل طونسيون. إذا هناك تأخر في لا طونسيون بالنسبة للزمن, يعني c'est une façon pour retenir le déphasage. Sinon mathématiquement il est clair que avec l'intégrale et avec la dérivée, il y a un déphasage de pi sur 2
Alors, on passe maintenant à une chose très importante اللي هو le concept des puissances يعني مفهوم الطاقة. En électrotechnique الاختصاص هذا مبني على الطاقة يعني البحث عن أنواع جديدة مصادر جديدة للطاقة، كيفية صناعتها، كيف يمكن نقل هذه الطاقة، كيف يمكن توزيعها، وكذلك pour les installations électriques on s'intéresse le bilan de puissance يعني الحوصلة الطاقوية على الأجهزة الكهربائية. إذا En physique, une puissance représente une quantité d'énergie par unité de temps. يعني هو كمية القدرة بالنسبة للزمن، كمية l'énergie. Donc l'énergie هي القدرة ولا puissance هي الطاقة. إذا l'unité تاعها معروفة c'est watt égale à joule par seconde. Le concept de la puissance permet d'avoir une vision globale des systèmes et de résoudre facilement certains problèmes par la technique des bilans de puissance. Donc كما قلت سابقا بالنسبة les installations يعني le concept de la puissance يقدر يعطينا نظرة شاملة على les systèmes وحل بعض المشاكل تاع le système électrique عن طريق la technique des bilans de puissance يعني الحوصلة الطاقوية. On va commencer par la puissance instantanée. في حالة المستمر la puissance الوحيدة الموجودة يعني هي هذا الشكل من la puissance يعني c'est la tension fois le courant. ولكن في حالة الفاريابل donc régime variable à cause du déphasage entre la tension U et le courant I sur le dipôle ou sur l'installation donc nous allons identifier plusieurs notions de puissance. Donc هناك déphasage يعني فرق في الطور ما بين la tension et le courant. Bien sûr كلكم تعرفوا في عروض سابقة لو ديفازاج هذا الأصل تاعو منين؟ الأصل تاعو هو وجود لي زامبيدونس اللي مختلفين في الطبيعة اللي هي لا ريزيستانس لانديكتونس اي الكاباسيتي يعني ما عندهمش نفس لو كومبورتمون في الريجيم فاريابل. دونك نبداو بلا بروميير لو بروميير تيب de puissance c'est la puissance active. Donc la puissance active c'est la puissance qui motive les systèmes de conversion d'énergie. Donc c'est la valeur moyenne de la puissance instantanée. Donc P égale la puissance active, c'est P égale à U efficace fois I efficace cosinus phi. Bon, la puissance active هذه في الحقيقة هي la puissance consommée par les charges résistives. المؤسسات ولا شركات صناعة الكهرباء تسعى على أن la puissance active تكون كبيرة. Donc comment améliorer ou comment augmenter la puissance active? On joue souvent sur le cosinus phi. Donc, il se le facteur de puissance. Donc, il faut chercher un cosinus phi كبير. Donc, pour avoir une puissance, bien sûr, avec la tension et le courant, donc on cherche toujours un cosinus phi qui est grand. لماذا؟ لأنه طبيعة la charge électrique يعني المستهلكين تاع الكهرباء في les installations تاعهم موجودة la résistance بشكل أكبر منه من la bobine et le condensateur. Alors, la question qui se pose maintenant, la puissance active est consommée par les résistances. Le condensateur et la bobine, ils consomment quel type de puissance? Bien évidemment, c'est la puissance réactive, donc Q égale à U fois I sinus phi. Donc, الوحدة تاعها c'est volt ampère réactive. Donc, هنا تشوفوا كيفاش à cause du déphasage entre la tension et le courant عندنا le phi. Le phi هذا c'est الزاوية المحصورة ما بين le courant et la tension. Donc, on a le cosinus phi et le sinus phi. Une remarque, la puissance active est toujours positive. La puissance, elle est consommée par les résistances, elle est toujours positive parce que maintenant un déphasage. La puissance réactive est positive pour un récepteur inductif. واش معناها un récepteur inductif؟ يعني يغلب عليه الطابع تاع لا بوبين. Donc, عندنا une puissance réactive تكون موجبة. pour un circuit électrique اللي يكون عنده طابع كاباسيتيف يعني قيمة الكوندنساتور تكون أكبر من لا بوبين la puissance réactive est négative يعني contrairement le cas تاع inductif. Donc qu'est-ce que ça veut dire physiquement une puissance réactive positive et une puissance réactive négative? Ça veut dire que dans un circuit électrique qui contient des inductances اللي فيه les bobines راح يستهلك الطاقة la puissance réactive mais le condensateur راح ينتج la puissance réactive. Donc, du coup, le condensateur est une source de l'énergie réactive. Un troisième type de puissance, c'est la puissance apparente, appelée aussi puissance de dimensionnement. Elle est la grandeur caractéristique de l'isolation et de la section du conducteur, c'est-à-dire des dimensions des appareillages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire la conception d'une machine électrique ou un dispositif électrique, toujours on doit tenir en compte la puissance de dimensionnement. On va faire l'isolation et on va calculer la section du conducteur. La puissance هذه نقدروا نعرفوا les dimensions du dispositif électrique, c'est-à-dire
الأبعاد من أجل la conception de dispositifs. Donc la puissance apparente c'est UN fois IN, c'est-à-dire la valeur la tension nominale fois le courant nominal. Donc هنا نلاحظوا بلي لا وجود للكوسينوس فيه. Donc الوحدة تاعها سي فولت أمبير. فيها في الحقيقة la puissance apparente c'est المحصلة de la puissance active et la puissance réactive. Donc en effet في لو تريونغل في المثلث هذا نقدروا نلخصوا جميع انواع الطاقه. دونك عندنا لا بويسونس اكتيف، دونك هنايا رايحين نمثلوا جميع انواع الطاقه في لو بلان كومبلكس. دونك هنا la puissance active est tracée dans l'axe des réels. Pourquoi? Parce que ما عندناش un déphasage et la puissance active est consommée par une résistance، donc عدد حقيقي، تعتبر عدد حقيقي. بخلاف la puissance réactive تصنع 90 درجة مع لا بويسونس اكتيف. بوركوا 90 درجه؟ لانه هنا نتحدثوا على اون ريزيستانس وهنا نتحدثوا على لا بويسونس كونسومي بار اون بوبين او ان كوندونساتور. حنا نعرفوا بلي لو ديفازاج انتر لا ريزيستانس اي لو كوندونساتور او اون بوبين سي 90 دوغري. دونك الشعاع رياكتيف يكون في هذا الاتجاه يصنع 90 درجه. المحصله تاع les deux puissances c'est la puissance apparente, donc S au carré égale à P au carré plus Q au carré. Bien sûr le déphasage اللي حكينا عليه من قبل اللي هو بسببه كان هناك ثلاثة أنواع من الطاقة هو سي في، يعني le déphasage entre la tension et le courant. Donc cosinus phi le facteur de puissance cosinus phi égale à P sur S حسب المثلث قائم الزاوية. Donc هنا une remarque puissance réactive est تكون عمودية على la puissance active. Donc c'est clair à cause du déphasage. Le sens de la puissance réactive. Donc إذا كان le circuit électrique عنده طبيعة capacitive يعني عنده العدد ولا القيمة تاع الكاباسيتي أكبر من القيمة تاع لا بوبين، دونك الانرجي رياكتيف تكون في هذا الاتجاه. دونك نكتبو كاباسيتيف. إذا كان عندنا ان سيركوي إلكتريك العكس و لاندكتونس تكون أكبر من الكاباسيتي، دونك الانرجي رياكتيف تكون في هذا الشكل كما ذكرنا سابقا، اون انرجي رياكتيف موجبة اون انرجي رياكتيف سالبة. تيوريم دو بوشرون. لو تيوريم دو بوشرون يعني هو مفيد جدا لدراسة الحوصلة الطاقوية لي انستالاسيون إلكتريك. دونك سبوزون عندنا une installation électrique qui contient 3 récepteurs, donc 1, 2 et 3. On veut calculer la puissance totale de l'installation, la puissance active, réactive et la puissance apparente. Donc, pour chaque récepteur, on va calculer la puissance active et la puissance réactive et la puissance apparente. Donc, on a P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3 et S1 et S2 et S3. Bien sûr, la puissance S1 est calculée par cette formule. دائما هذه الفورمule نتحصلوا عليهم عن طريق le triangle de puissance. Donc, la puissance active de l'installation ما هي إلا مجموع تاع الاستطاعات. La puissance réactive de l'installation, c'est Q1 plus Q2 plus Q3. Donc, le théorème de Bouchon, il parle de la conservation de l'énergie active et l'énergie réactive. Donc, pour calculer la puissance apparente, il faut faire attention, S égale pas à S1 plus S2 plus S3. Donc, mais S égale P total au carré plus Q total au carré. Donc, le théorème de Bouchon, il parle de la conservation de l'énergie active ou la puissance active et la puissance réactive, mais la puissance apparente n'est pas conservée, donc elle est calculée par cette formule. Voilà, ainsi je termine notre exposé. Donc, نلتقي في un autre exposé sur le troisième régime, le régime transitoire. Donc, je vous remercie de votre attention et bonne continuation à tous.